daan sa ating live. Bigyan kita ng ano, tibak. Ayan na. Meron na po kayong ano. Good afternoon po sa lahat. Sabi ni Denloy Vlog. Hello, Sir Denloy. Ano ba to? Parang ano narinig ko, babae. Babae si Denloy. Denloy Vlog. Si Denloy. I-ready natin si... Kasi parang hindi ko alam kanino yung live yun. Basta nabasa ko. Si Kuya Dodong. Kay Kuya Dodong tayo. I-ready para sunod-sunod. Tapusin ko muna kay Sis Gina. Denloy Vlog. Mega love shoutout dyan. Sabi ni AC Variety Vlogs. Denloy. Blink, blink. Blink yung mata para di mag-dry. Kasi pag nakatutok talaga, hanginan ng mata, magtutuyo. Dikit na po, April Escapade. Watch short video. Thank you, Kuya Ferdy TV. Yan, ano ka. Connect. Premiere pala yung kay ano. Hello, Sis Eden. Maulan ba sa inyo? Sino nag-quick live? Sana wag umulan bukas. May mga pa-exam bukas ng mga bata. On the way, Kuya Ferdy. Sabi ni April's Escapade. Thank you, Denloy. Ma'am Denloy, sa pa-heart mo dyan. Kuya Ferdy, watching sa ano mo, prank ni Mumbai si Mrs. Maulan sis, kakagising ko lang. Ako din nakatulog ako. Nagharap ako kanina sa live, tapos nantok ako, nagtulog ako. Ganda rin yung antok, pag nantok ka, tulog mo at para sarap matulog kasi malamig. Hello, Sisi! Shoutout, Sisi! Thank you sa patamsak mo dyan. Bro Ricardo mga ring. Shoutout, Sis Berna. Thank you, bro. Ricardo. Handa. Quick. Dan din po sa short, Kuya Ferdy. Shout out sa lahat. April's Escapade, Sis Eden. Brown. Maputol. Dikit na po, Eden Mix Vlog. Sabi ni Kuya Ferdy TV. Dali. Dali. Ay, konti na lang. Dalawa na lang. Ay, tatlo pala. Ay, dalawa. Yay! Successful yung balak. Lapit na siyang bumalik. Lapit ka na magbiyahe. Dan dikit, Denloy Vlog, sabi ni Sis Eden Mix Vlog. My dollar. Yan na, dollar. Terno. Terno.